हेलो फ्रेंड्स जुहार मुई भद्रा दास आपण मन के स्वागत करूचे मोर आउटे न्यू वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज भी आमे टिके डिस्कस करमा जेंटा कि भाइराल बाबा मनात्मक बाबा विषय रे। तो ई बाबा माने जेन जगह रे तपस्या करथिले जेंटा कि हमर चूरापाड़ से मते कहिथिले जे नै मुई आज के माने ही जे 21 दिन तक मुई माने चूरापाड़ रे आपण माने जाइछन बेले जानिथिबे माने मंदिर तले अच्छे शिव मंदिर आ आमे जदी पहाड़ ऊपर के चढ़मा गुम्फा गुटे अच्छे बाघ गुम्फा बोली किना कहसन। तो से बाबा कहथिले जे नै सेनो मुई 21 दिन तक माने तपस्या करिथिली बोली किना। तो ई वीडियो रे हमें डिस्कस करबार माने हला रीना रो मां माने रीना के अपन भलसे जानिछन जेन झियो के बाबा माने नी किना जाइछन। तो रीना रो मां कहबा हिसाब रे बाबा तांगे परे चूरापाड़ के डाकिथिले। तो बाबा चूरापाड़ के रे बाबांकर तार मठ बनिथिले से माने आसीकिना। तो देखन माने एते दिन रो साम्राज्य के से गोटे चुटकी भितर खत्म करदेले माने जेन हिसाब रे लोग भल पाइबा देथिले से लोग मान के चिंता नहीं करिकिना बाबा ई काम कले। तो सेतिर काजे तांगर पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गला। तो फिलहाल मुई हमें अधिका डिस्कस नहीं करू जेंटा कि रीना बाबा तो फिलहाल मुई आपण मान के देखाबा कि चाहे गोटे क्लिप जेंटा कि बाबा से जेन माने हमर चूरापाड़ जेन अच्छे चूरापाड़ रो गुम्फा रे केन जगह रे माने तांगर तपस्या करिथिले आ काना सब हितिला से बाबा मुहर आसन सुनमा ई वीडियो क्लिप रे। ଯାହା ଚିର ସ୍ରୋତ କେବେ ଅନ୍ତେ ନାହିଁ। तो बाबा कह गुम्फार बाबद रे किसी कहन गुम्फार किसी रहस्य टिके कहन। এই গুম্ফা হচ্ছে বাপা ভাই মানে আଜି কথা নুহে এটা হলা সত্য যুগ ঠারু आज्ञा যে কি গোসিংহ দৈত্য ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। आज्ञा ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବି ହଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରିଛନ୍ତି। आज्ञा ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ପରମ ସତ୍ୟ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ହିଁ ତପପୀଠ। आज्ञा हाँ ଏଟାକୁ ବୈରାଗୀ ମଠ କହନ୍ତି आज्ञा ବା ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆସିକିନା ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଥାବି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ବୋଲିକରି ବା ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ମଠ ମାଠ କରି ରହୁଛୁ ମା ଅନେକ ପୁରୁଷ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। आज्ञा ତ ଏଇଟା ହେଲା ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଆଉ ଏଇ ସ୍ରୋତଟା ହେଲା ଚିର ସ୍ରୋତ। ये चिर स्रोता देखि पारथबे फ्रेंड्स इनो केबे भी पानी नहीं सुखे जेना कि चिर स्रोता माने जीवन सारा बहुत हिवा ना आमे सिना सरी जिमु पानी सरबार चार्ज नहीं कि झरण भी बंद नहीं है केबे କାହିଁକି ତାର ଉପରେ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। आज्ञा ସେ ବନ୍ଧରେ ଥଳପଦ୍ମ ଅଛି सर पाई हां ଥଳପଦ୍ମ ତ ଥଳପଦ୍ମ ଠାରୁ ଏକା ପାଣି ଧରିକରି ଆସୁଛି। तो से ऊपर स्थल पद्म जेन अछि सेनु पानी झरी किना आउछे। तो ଆମେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା। हां आगरु जेनटा सुनि आछन आगरु जेन मान जैथिले समान के ठारू आपण भी सुनि किना कहउछन। ହଁ ହଁ तो जानी पारथबे फ्रेंड्स आमे बाबा ठारू प्रतिक्रिया नेनु जिना कि से कहले गुम्फार रहस्य काना आउ केबेठू आरंभ हिथिला आउ जेन ये जेन झरनाटा बहुचे पानी जेन बहुचे इटर बाबद भी कहले ई वीडियो टिके भल लागले आपण मन टिके शेयर करन वीडियो के जेना जे आके जानि पारबे लोग इटा गोटे हमर जेनटा कि आउट काना क्वेश्चन आज्ञा हां राइट हां चूरापाड़ ताके गदला झरन भी कहा जायसी इटा गोटे तीर्थ जगह है। बाकी लोग आइसन जेना कि चूरापाड़ हमर ये बेले काना शिवरात्र बेले भीड़ हेसी किंतु देवस्नान पूर्णिमा भी ए वर्ष आरंभ ए वर्ष आरंभ कले ना 3-4 वर्ष ହେଲା 3-4 वर्ष होला ना आरंभ करछन। तो देवस्नान पूर्णिमा भी इन बाबा माने मनासन। तो आपण चाहबे देवस्नान पूर्णिमा ना ए वर्ष तो सरी गला नेक्स्ट वर्ष आसी किना आपण मान भी देखि पारबे। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଟା ମାନୁ ଆମେ এই কথাରେ କାଣା ଘଟିছে ସେରା ମୁଁ କହିବି। आपण दिन तपस्या करथिले जगह टिक देखाहन ଆସନ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ତପସ୍ୟା କୁଣ୍ଡ। आज्ञा କୁଣ୍ଡ କେଟା କର ଏଇଟା ଏ କୁଣ୍ଡ ଯେ ବାପା ଧନ ମୁଁ ଇଲେ ବସିକ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି ଯେ କି ଇ ପଥରଟା ପଥର ଯୋଉଟା ଲାଗିଥିଲି आज्ञा ତ ଇ ପଥର इरा फ्रेंड्स बाग गुम्फा भी बोलसन इटा देखुथन इरा अनेक महिमामय प्रभु महिमा अलेख गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरु खंड मंडलाकारं व्यक्तेनं चराचर स्पदं दसिता जैनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा अलेख वाय शून्यं स्थितं कुलं गणानाद ब्रह्मोच्चते प्रभु तमे भूमातश्चते तत्मे वन्धस्य सह
ब्रह्म ज्ञान गुण तम स्वाहा ब्रह्म महिमादि कवि ब्रह्म महिमादि नहीं डर बाबा संस्था पाटलू भी ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ हाँ ନେଇ ପାଟି ଥିବାର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବି ସେନ୍ତା ଥିଲା हाँ ଏଇଟା ପାଟି କିନା ଫେର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ ବି से ସେ ସମାନ ଆପଣ से एका କେନ୍ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ 2012 मसीहा ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଏନ ତପସ୍ୟା କଲେ আজি 22 ମାନେ 10 ବର୍ଷ ହଁ 13 ବର୍ଷ ତାର ଇନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କରିଥିଲୁ ତ 13 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ସିନା ଚେପି ସିନା ହେବା କଥା ଏ ତପସ୍ୟା ଆପଣ ଯେନ୍ କରନ୍ ଯେ ରାତି ଦିନ କରୁଥିଲେ ନା କି ଖାଲି ରାତ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଥାଇକିନା ହଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ପତେ ହଁ ହଁ ତ ଆପଣ ଇନ ଗୁମ୍ଫାର କିଛି ରହସ୍ୟ ଟିକେ କହନ୍ ଦେଖନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛି ଯେନ୍ ଦେବୀ ବନ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ ଆଏ, ହଁ ବା ସେ ଏ ଦେବୀ ନା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନର ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବା ଲୋକର ଆଏ, ହଁ ଭକ୍ତି ନଥିଲା କହିନି ପାରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ସେ ଦେବୀ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ ହୁଁ, ତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ଅନେକ बर ଯାଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଏ, ହଁ ହଁ ମାନେ କି ଯେ ଯେନ୍ତା ଚାହୁଁଛେ ତ ମୁଁ କହିନି ପାରେ ମତେ ବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ଲାଲଚି ଦେଖାଇବେ ଲାଲଚରେ ପଡବାର ନାହିଁ ହୁଁ ଯେ ଲାଲଚରେ नहीं पड़वा से एका सिद्धि काम करि पारबा କରିପାରବା और लालच जे त्याग नहीं करे बेले नहीं करि पारे ଆଜ୍ଞା सर्वप्रथम सेने देखै कि ना फणा देखा ହୁଁ ହୁଁ फणा धन संपत्त जेति ହୁଁ से अनेक जिनिस देखाओ से भितर लोभ नहीं पड़वार छे और जे लोभरे पड़लाबे तार कार्य सिद्धि ही पारिबो ସିଦ୍ଧି ନେଇ ପାରା କିଛି କାମ ବି ନେଇ ପାରେ नहीं ही पारे तो सही जोग आमे ए जगह प्रकृति भल कथा आमे जानि जे कि ई मु आजि मु अनुकरण कलाटा ଆଜ୍ଞା इटा ହୁଁ माने इथिना आमे एक टरक पाए दे पत्थर देछु इटा ହୁଁ ଆଜ୍ଞା एक टरक मात्र से पत्थर ना आज एक टरक दी करी भी खोला ଅଛି ନି ଦି ନେଇ ଦେଇଥିବେ ହେତିକି ଖୋଲା ଅଛି ସେହି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାଣା ପଥର ବଢୁଛି କି ବଢା ବଢି नहीं करबा भले एक समान ଅଛି ଏକ ସମାନ ଏକା ଅଛି ହଁ ମାନେ ସେଟା ଇନର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିର ଜିନିଷ ମହତ୍ ଚମତ୍କାର ଅଛି ଏଟା ଅଟୁଟ ସତ୍ୟ ହବ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ସତ୍ୟ, ଏଟା ହଁ। ବୁଝିପାରି ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଇନ 21 ଦିନ ମାନେ ଇନ ଏଇଟା ଆମର ତପ କରିଛନ୍ ତ ଆପଣ ଇନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ନେଇ ରହବାର ତ ସେ ନେଇ ଜାନେ ନା ହଁ ମୁଁ ଭଲ ତ କରି ମୋହ ଜାଣିଛି। ମାୟା ଛାଡିକିନା ଆପଣ ଆସିକିନା 21 ଦିନ ତାପରେ ପାହାଡ ବାବା- ଭିତରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କଟାବାଟ ବି ତ ସହଜ କଥା ନାଇଁ ସେ ବାବା, ଜଣେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହଁ। ଯିଏ କି ଦୁନିଆର ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦୁନିଆର ଲୋକ କେନ୍ତା ଭଲ ସେ ଥିବେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ନେଇ କରିକିନା ସେ ପରର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସେନ୍ତା ଲୋକ ମାନେ ହିଁ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରସନ୍ ଏରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରିକିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରସନ୍ ଯେନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ତ ବାବା ସେଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମା ବନ୍ଦେବୀ ଯେ କି ଏଠି ପୋଥି ନିକଲା ବାବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆମର ପୋଥି ଆନବା କାଜେ ଆମେ ଦିନଟା ଅମର ପୋଥି ଅଛି ଏନ ହୁଁ ତ ସେ ପୋଥି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ବି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲଥିଲୁ ତାପରେ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନକେ 2-3 ଜଣ ଥିଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନକେ ବି ନେଲି ଦେଖାଲି ରାସ୍ତା के ପରେ देखला के ସେମାନେ ଭୟ କଲେ କାହିଁକି ନା ଧୀରେ 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 ଆନ୍ତା ହଁ ଚलो ଚलो ये बाबा जो गुम्फा भितरे भितरे ओहो इनटा আছে ଭୂମିକୁଣ୍ଡଟା ଆମେ 2012 ମସିହାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। এই জায়গারে আপন করছিলে না নাকি ହଁ ହଁ আজ্ঞা 2012 রে এই জায়গারে এই গুম্ফা ভিতরে তপস্যা করিଥିଲେ দেখো তাଙ୍କ ସେ କୁଣ୍ଡଟା ବି ଇନ ଅଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଇ ଉପରେ ଆସିକିନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ତ ବାବାର ମୁହଁରୁ ମାନେ ଏତେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ଏତେ ମାନେ ମାହୋଲ ବନେଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରବେ କେ ଯେ ଇ ବାବା ଜଣେ ଏନ୍ତା করবে ବୋଲିକିନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜିନିଷଟା ଘଟି ଯାଇଛି ଆଉ କାଣା କରାଯିବା ତ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ନେଇ ଲାଗବାର ଯେ ବାବା ଏନ୍ତା କରିପାରବେ ବୋଲିକିନା ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଏବେ ପତେ ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଚେଲା ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରିପାରବା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଜାର ଯେନ୍ଟା କି ପିଲକିଆ ବଜାର ତ ପିଲକିଆ ବଜାରରେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ମତେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ବୋଲିକିନା ତ एक्चुअली मुई भाइराल नहीं करी मुई केन हिसाब रे भाइराल करबी देखन आगरू ही वीडियो जेन बनेकिना वीडियो क्लिप पकईजे तो से वीडियो क्लिप के लोग ही भाइराल करूछन तो से क्लिप माध्यम रे मुई भी किसी माने भाइराल दैट मीन्स मोर आईडी रे मुई पकईजे तो फिलहाल आपण माने चिंता करन मुई भाइराल करली के भाइराल ऑलरेडी बाबा से निजे जेंता काम करिछन से भाइराल हला बोलिया काम करिछन आ जेन जगह रे मीटिंग हिथिला जेन जगह रे से मोर आलोचना करिथिले माने रीना और बाबा बाबद रे से जगह ही माने फेसबुक पेज रे से जगह ही वीडियोटा पड़ीजे तो से वीडियो हिसाब रे बाबा भाइराल होचन तो ई जगह रे मुई क्या करबे जेन जिनिसटा सज जिनिस के लोग देखौचन हमें भी सज जिनिस जेनटा अच्छे
केन्दा किना लोक पाखे आटिके पहुंची पारबा आ लोक केन्दा किना सचेतन ही पारमे से बाबद रे मुई भी चिंता करसी। तो सो फ्रेंड्स एंता किछि थिला बाबार गुंफार रहस्य जिन जगह रे तपस्या करिथिले आ काना करबे तपस्या जेति करिथिले सब तो गला बुझले तो आ काना करा जिवा। तो फिलहाल देखले माने आजिर क्लिपटा एति थिला। वीडियो भल लागला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबे। तो फ्रेंड्स वीडियो के हमें एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा। तब तक नमस्कार।